CIA का आज तक का सबसे ताकतवर निगरानी करने वाला हथियार। असल में इनके पास ये सलाहियत है कि वो एक इंसान की धड़कन को तकरीबन 40 मील दूर से भी ट्रैक कर सकते हैं, जैसे वो एक ही दिल की धड़कन हो। 26 अप्रैल को ये तस्वुर हकीकत बन गया। इनकी खुफिया टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिकी फोर्सेस को रेडियो सिग्नल की भी ज़रूरत नहीं रही। वो एक ऐसे आदमी को जो किसी गार में छुपा हो 40 मील दूर से सिर्फ इसके दिल की धड़कन को पकड़कर तलाश कर सकते हैं। हमारी 3D एनिमेशन टीम ने इस सिस्टम का एक सादा मॉडल बनाया ताकि ये दिखाया जा सके कि ये कैसे काम करता है। ये सिस्टम ख़ास तौर पर बनाए गए मसनूई हीरो को इस्तेमाल करता है ताकि एक लॉन्ग रेंज क्वांटम सेंसर बनाया जा सके। जब इसे हेलीकॉप्टर पर लगाया जाता है तो ये मीलों दूर से दिल की धड़कन से निकलने वाली इंतहाई कमज़ोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरों को भी महसूस कर सकता है। तो सवाल ये है कि इस मखसूस टेक्नोलॉजी को क्यों इस्तेमाल किया गया बजाय आम तरीकों के? क्योंकि इंफ्रारेड कैमरे और सैटेलाइट इस वक्त बिल्कुल बेकार हो जाते हैं जब हदफ किसी पहाड़ या गार के अंदर छुपा हो। इस टेक्नोलॉजी के साथ CIA अब आपकी असल दिल की धड़कन को ट्रैक कर सकती है। अगर आपका कोई साथी खो जाए तो यह टेक्नोलॉजी इसे वापस लाने का जरिया बन सकती है। और अगर आप दुश्मन हैं तो अब ना गार और ना ही सहरा आपको छुपा सकता है। तो अमेरिका ने यह खुफिया हथियार कैसे इस्तेमाल किया, आइए जानते हैं। छब्बीस अप्रैल के शुरू में CIA ने एक इंतहाई जदीद खुफिया टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। ये मिशन था एक तबाह होने वाले F-15E स्ट्राइक ईगल के वेपन सिस्टम ऑफिसर को बचाना, जिसे अवाम में सिर्फ DEW-44 ब्रेवो के नाम से जाना जाता है। ख़वातीनो हज़रात, इसे तलाश करने के लिए अमेरिकी फ़ौज ने इस खुफिया हार्ट बीट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और HC-130J हथियारों पर नस्ब किया। ये सिस्टम लॉकहेड मार्टिन के मशहूर कॉन्क वर्क्स डिवीज़न ने तैयार किया था। इसका असल नाम क्वांटम मैग्नेटियोमेट्री है, लेकिन मैदान में इसे एक ज़्यादा दिलचस्प नाम दिया गया, घूस्ट मरमर। यह खुफिया हथियार अमेरिकी फोर्सेस को यह सलाहियत देता है कि वो एक ऐसे इंसान को जो गार में छुपा हो 40 मील दूर से सिर्फ इसकी दिल की धड़कन सुनकर तलाश कर ले। इसके असरात इंतहाई हैरानकुन हैं। तसव्वुर करें, एक दुश्मन या मुजरिम सहरा में छुपा हुआ है। सिर्फ एक स्कैन से यह टेक्नोलॉजी इसकी सही जगह बता सकती है, चाहे वो चट्टान के अंदर ही क्यों ना हो। तो आइए जानते हैं ये काम कैसे करती है। हर बार जब इंसान का दिल धड़कता है, इसके जिस्म के पट्टे एक बहुत ही हल्की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। आम तौर पर डॉक्टर ये सिग्नल पढ़ने के लिए सेंसर सीधा सीने पर लगाना पड़ता है, लेकिन घूस्ट मरमर इसी चीज़ को बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है, जिसे लॉन्ग रेंज क्वांटम मैग्नेटियोमेट्री कहते हैं। इस सिस्टम का बुनियादी हिस्सा मसनूई हीरो में मौजूद नहाई बारीक नक्स होते हैं, जिन्हें नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर कहा जाता है। यह क्वांटम सतह पर इंतहाई हसास होते हैं और बहुत ही मामूली मकनातीसी तब्दीली को भी महसूस कर लेते हैं। जब यह सेंसर हेलीकॉप्टर पर लगाया जाता है तो ये पूरे इलाके पर एक गैर मरई जाल की तरह फैल जाता है और इंसान के दिल की धड़कन से पैदा होने वाले इंतहाई कमज़ोर सिग्नल को पकड़ लेता है। लेकिन एक मसला भी है, ये सेंसर इतना ज़्यादा हसास है कि हर चीज़ को पकड़ लेता है। मैदान जंग में पहले ही बहुत शोर होता है। ज़मीन की कुदरती मकनातीसी लहरें, सूरज की शुआएं, दुश्मन के रडार और रेडियो सिग्नल, खाम डाटा सिर्फ शोर ही लगता है। इसीलिए इस सिस्टम में एक ताकतवर मसनूई ज़हानत AI शामिल की गई है। इस AI का काम सिर्फ एक है, इंसान के दिल की मखसूस धड़कन के पैटर्न को पहचानना। ये बाकी तमाम शोर को ख़त्म करके सिर्फ असल सिग्नल निकालता है। एक माहिर के मुताबिक ये ऐसे है जैसे आप हज़ारों लोगों से भरे स्टेडियम में एक सरगोशी सुनने की कोशिश करें। जब ब्रेवो का त्यारा तबाह हुआ, वो तकरीबन 36 घंटे तक छुपा रहा।
آپ سوچ سکتے ہیں سیٹلائٹ کیوں استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر وہ غار کے اندر ہو تو تھرمل کیمرے بھی کام نہیں کرتے، اسی لیے گھوسٹ مرمر بہترین حل تھا۔ ایرانی صحرا اس ٹیسٹ کے لیے بہترین جگہ تھی کیونکہ وہاں الیکٹرو میگنیٹک شور بہت کم ہے۔ یہ سسٹم مکمل طور پر خاموش پیسیو ہے، کوئی سگنل نہیں بھیجتا۔ اس کا مطلب زخمی پائلٹ کو ریڈیو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب تک اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ اس سسٹم پر نظر آ رہا تھا۔ جب رات ہوئی امریکی ٹیم نے اس ڈیٹا کو تھرمل امیجنگ کے ساتھ ملا کر اس کی درست جگہ معلوم کی اور ریسکیو ٹیم بھیج دی۔ گھوسٹ مرمر یعنی دل کی دھڑکن اور گھوسٹ یعنی وہ شخص جو غائب ہو چکا تھا۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ امریکہ نے اپنا مہنگا طیارہ کیوں تباہ کیا، کیونکہ اس میں موجود خفیہ ٹیکنالوجی دشمن کے ہاتھ لگنا بہت بڑا خطرہ تھا۔ امریکی فوج کے لیے اربوں کا نقصان بھی قابل قبول ہے اگر اس سے راز محفوظ رہیں اور اپنے لوگ بچ جائیں۔ پائلٹ نے ریڈیو کیوں استعمال نہیں کیا؟ کیونکہ ایران کے پاس انتہائی جدید سگنل انٹیلیجنس سسٹمز ہیں جو ریڈیو سگنلز کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مسلسل سگنل دیتا تو دشمن اسے آسانی سے پکڑ لیتا، اسی لیے اس نے کم سے کم سگنل استعمال کیا۔ CIA نے ایک اور چال بھی چلی، انہوں نے ایران میں جھوٹی خبریں پھیلائیں کہ پائلٹ کو زمین کے راستے نکالا جا رہا ہے۔ اس سے ایرانی فورسز غلط سمت میں مصروف ہو گئی۔ آخر میں ریسکیو آپریشن کے دوران شدید لڑائی ہوئی۔ امریکی فورسز نے چاروں طرف سے دفاعی پوزیشن لے لی، جبکہ اوپر سے A-10 اور دیگر طیارے دشمن پر حملہ کرتے رہے۔ اس زبردست فضائی مدد نے ریسکیو ٹیم کو وہ چند سیکنڈز دیے جن کی انہیں ضرورت تھی۔ ایک اور خفیہ ٹیکنالوجی بھی استعمال کی گئی۔ یہ ہیلی کاپٹر پر لگے ڈش نما آلات تھے جنہیں ماہرین سافٹ کل سسٹم کہتے ہیں۔ ممکن ہے یہ ہائی پاور مائکرو ویو ہتھیار ہوں جو فرے ایفیکٹ پر کام کرتا ہے۔ یہ شعاعیں انسان کے دماغ کے اندر جا کر آواز پیدا کرتی ہیں جس سے چکر متلی اور توازن خراب ہو جاتا ہے۔ زیادہ طاقت پر یہ جسم کے اندر نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ایک اور امکان انفرا ساؤنڈ ویپن کا ہے جو انتہائی کم فریکوینسی لہروں سے جسم کے اندر اثر ڈال کر شدید تکلیف اور کمزوری پیدا کرتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان ٹیکنالوجیز نے دشمن کو لڑائی سے پہلے ہی کمزور کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 20 امریکی اہلکار ایک بڑی فوج کے خلاف تقریباً بغیر رکاوٹ کے آگے بڑھ گئے۔ یہ ہے جدید جنگ کی حقیقت، جہاں ایک دل کی دھڑکن بھی آپ کی لوکیشن ظاہر کر سکتی ہے۔ امریکی جہاز کے دوسرے پائلٹ کو بھی ریسکیو کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو کافی سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔